Mga kaibigan, tunghayan nyo ang Yurey Boy Ka ng Bader. Tananan, tanan, tantan, tig, 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 tananan, tantan, tatan, tatan, tatan. Oh, pagkani, paila pa lang ganito. Opening pa lang gani ba? Introduction. Tatan, tatan, tatan. Hindi makita dong ay. Kuan araw. Unsay naka? Ha? Tatan. Oh, isa pa. Isa pa. Why klaro? Kini klaro na to last. 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 Dili pwede pag Eraw. Tanaw. Ikaw, Mr. Barte, anong masasabi mo sa ating Yurey Boy Ka? Pwede na ba tayo paglaban nito kapag halimbawa napirata tayo? Hindi pasado, hindi pasado. Hindi pasado. Paano yung Yurey Boy Ka? Hindi na pasado, sabi ni Mr. Barte. Nagutom. Lagot. Nagutom si Yuri Boy Katol. Luy. Ikaw lang man sana. Uy, luya. Pangas kaon. Unya gabi. Boy kaon. Unya gabi, ibakbakig pagpag ha. Kana.